इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इसका तर्जुमा भी और उसकी तफसीर जो हजरत ने की है आपको जो है इंशाअल्लाह पेश की जा रही है। चुनांचे हजरत फरमाते हैं जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं। अरबी लुगत के कायदे के मुताबिक यहाँ हस्र के माने पैदा हो गए हैं। बस अगर कोई शख्स ये तर्जुमा करेगा कि अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद तलब करते हैं तो ये तर्जुमा गलत होगा। और अरबी के अंदर भी इय्याक नअबुदु जो है अगर यूँ आमतौर पर यूँ बोला जाएगा नअबुदु का व नस्तईन होगा, लेकिन यहाँ इस इबादत को बदल कर जो है इस तरह अल्लाह ताला ने कलाम पाक में पेश किया इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो इस इय्याक को पहले लाकर जो है इसके अंदर हस्र के मैंने पर पैदा कर दिए कि आप ही की सिर्फ हम मदद करते इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। हस्र के माने के लिए लफ्ज ही या सिर्फ लगाना जरूरी है, यानी हम किसी की इबादत नहीं करते, न बुतों को पूजते हैं, न पत्थरों को पूजते हैं, न दरख्तों को पूजते हैं, न सूरज और चांद को पूजते हैं, यानी इनमें से किसी की इबादत नहीं करते, न आसमान और ज़मीन को पूजते हैं। ए खुदा हम सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं, हमारा सर सिर्फ आपके लिए ख़ास है, हम कहीं अपना सर नहीं रख सकते मगर आपकी चौखट पर। इसी को मैंने इस शेर में कहा है। हजरत फरमाते हैं हमारा मरकज़ी उम्मीद रहमत आपका दर है, इसी के दर पे तो यारब ये पेशानी नहीं जाती, यानी ये पेशानी जो है सिर्फ आपके दर ही पर हम झुकाते हैं और आप ही से रहमत की उम्मीद रखते हैं, लिहाजा आप हमारे ऊपर गोया रहम कीजिए। एक हिंदू ने एक मुसलमान से एतराज़ किया कि जब तुम हज को जाते हो तो तुम भी तो पत्थर को सजदा करते हो, काबा के सामने झुकते हो। मुसलमान ने जवाब दिया कि हम बैतुल्लाह को सजदा नहीं करते हैं, रब्बुल बैत को सजदा करते हैं, यानी उस घर का जो मालिक है खुदा है उसको सजदा करते हैं, उस घर को और खाना काबा को हम उसके सामने नहीं झुकते हैं। और ये शेर पढ़ा काफिर है जो सजदा करे बुतखाना समझ कर, सर रखा है हमने दरे जाना समझ कर, यानी हम जो वहाँ सर रखते हैं तो उस पत्थर को खुदा पर नहीं बनाते हैं बल्कि अल्लाह के सामने झुकते हैं। हमने यानी हमने सर रखा है अल्लाह की चौखट समझकर, हम इस पत्थर को सजदा थोड़ी करते हैं, हम घर को सजदा नहीं करते, घर वाले को सजदा करते हैं, खाने काबा को सजदा नहीं करते, साहिब खाना को सजदा करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फारसी का शेर है, हज करदन जियारत खाना बोवत, हज रब्बुल बैत मर्दाना बोवत। उसका तर्जुमा हजरत ने भी लिखा है, सुनाता हूँ। आम लोगों का हज खाना काबा की जियारत है, आम लोग जो जाते हैं वो जो है खाना काबे की जियारत करते हैं, उसके इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, यानी बैतुल रब की जियारत है। और ये भी नेमत है, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन रब्बुल बैत का तवाफ करना यानी उस घर के रब को यानी खुदा ताला का तवाफ करना, तवाफ में गोया अल्लाह ताला की जियारत करना, ये अल्लाह वालों का काम है। अल्लाह ताला से जिसको जितना ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उतना ही उसको बैतुल्लाह में लुत्फ़ और मज़ा आता है। बैतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही उसकी रूह की परवाज़ अर्श आज़म तक हो जाती है और बैतुल रब में गोया वो रब्बुल बैत को देखता है, यानी वहाँ जाकर गोया उसको अल्लाह ताला की ज़ियारत नसीब होती है। लेकिन अफसोस कि वहाँ भी कुछ लोग तवाफ़ करने वाली औरतों को देखते हैं और अपनी तरगसीयत का सबूत देते हैं, यानी उसमें जैसे गिद्ध होता है, गिद्ध वो परिंदा होता है कि वो आम तौर पर जो है मुर्दे ही को खाता है, मुर्दे के पीछे ही पड़ता है, उसको उसी को मज़ा आता है। तो मतलब बहुत सी तबीयत ऐसी गंदी होती है कि वहाँ जाने के बाद भी जो है फिर जो अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करते बल्कि जो तवाफ़ करने वाली औरतें हैं उनको बोलते हैं। अल्लाह उस सबसे हमारी इबादत फरमाए। हाँ, गंदे लोग वहाँ भी गंदा अमल करते हैं और अल्लाह वाले तजलियात इलाहिया का मुशाहदा करते हैं। हज़रत शेख रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइल हज में भी एक वाक़या लिखा है। एक आदमी जो है तवाफ़ करते करते किसी औरत को घूर रहा था तो एक हाथ निकला और ज़ोर से उसे एक तमाचा पड़ा। तो कभी कभी जो है अल्लाह ताला की तरफ से किसी को तंबी हो जाती है, ये उसके मरदूद होने की दलील नहीं है। आप समझेंगे कि यार तो कितना ख़राब आदमी, नहीं, वो उसके मकबूल होने की दलील है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको तंबी हो गई। वरना ऐसे तो बहुत होते हैं जो वहाँ जाने के बुरे काम करते हैं। जैसे जो है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह का नाम सौर से मशहूर हो गया। क्यों? इसलिए कि मस्जिद के अंदर वो कदम रख रहे थे
तो सीधे पैर के बजाय पहले उल्टा पैर रख दिया, तो गैब से आवाज़ आई या सौक ए बैर, फौरन तंबी हो गई। तो इस छोटे से अमल के ऊपर, अदब के ऊपर भी तंबी हुई। ये उनकी मकबूलियत की दलील है, मरदूदियत की दलील नहीं है। वरना हम जैसे समझेंगे कि वो तो बहुत बुरा आदमी था इसलिए उसको थप्पड़ पड़ा, और हम तो बहुत अच्छे हैं कि हमें थप्पड़ नहीं पड़ते। नहीं, तुम्हें सलाहियत की नहीं कि तुम्हें तंबी की जा रही हो। तंबी उसको की जाती है जिसके अंदर सलाहियत होती है समझने की, जिसके अंदर सलाहियत ही नहीं होती है। बहुत से ऐसे भी बेहिस होते हैं कि उनको कितनी भी बात करो कुछ पता ही नहीं चलता। उनको उनके ऊपर आफतें मुसीबतें आती हैं, जबकि उनकी आँख नहीं खुलती कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है मेरी पिटाई हो रही है, मेरे पर मुसीबतें आ रही हैं, हालात आ रहे हैं, फिर भी जो है उसकी आँख नहीं खुलती। वो अपने जो काम क्या करता है ठीक करते रहता है। अल्लाह ताला इस तरह की बेहिसी से हमारी इबादत फरमावे। या कनाबत के माने हुए ए खुदा हम आप ही की बंदगी करते हैं और आइंदा भी करेंगे। लेकिन नाबुदु में जो ज़मीर है, नहनो, उसमें एक लतीफ़ इल्म है। हज़रत शेख ने जो है बहुत अच्छी बात फरमाई, इससे पहले कभी सुनी भी नहीं थी, आप भी महसूस होंगे। और हकीकत यही है कि इससे सबक भी लेना चाहिए। इसमें एक लतीफ़ इल्म है कि हम अपने कल्ब के एतबार से, अपने क़ालिब के एतबार से, जिस्म के एतबार से, रूह के एतबार से, अपनी आँखों के एतबार से, अपने कानों से, अपनी ज़बान से, यानी बिजमी आज़ाए बदन और जमी आज़ाए बातिन आपके बंदे हैं। यानी हम आपके बंदे हैं और हमारे जितने आज़ा हैं, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, ये भी गोया एक इंसानी शक्ल ही दे दी, इसको भी मुस्तकिल इंसान समझ लीजिए। तो हम एक नहीं बने, हम बहुत सारे बन गए हों। तो हम जो है आप ही की इबादत करते हैं, यानी हम भी इबादत करते हैं। और हमारी ये आज़ा जो है, ये सारे आज़ा भी आपकी इताअत और आपकी इबादत करते हैं। ये मतलब है। आप ही की इबादत करते हैं, हम सर से पैर तक, ज़ाहिर से बातिन तक आपके बंदे हैं। क्योंकि बंदा भी जमी आज़ाई कभी जमी अज्ज़ाई बंदा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुद तो बंदा हो और उसके आज़ा बंदगी से आज़ाद हो जाएं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि आँखें आज़ाद हो जाएं, इस हसीन को चाहें देखें, कान आज़ाद हो जाएं, जो गाना चाहें सुनें, कल्ब आज़ाद हो जाए, गंदे ख्यालात पकाएं। जब कुल बंदा है तो जुज़ कैसे बंदा न होगा। यानी हम पूरे के पूरे जो हैं खुदा के बंदे हैं, तो हमारे बदन के जो हिस्से हैं, आज़ा हैं, वो भी खुदा के बंदे हैं, उनसे भी अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। बस नाबुदु की ज़मीर में लतीफ़ इशारा है कि हम जो मजमूआ ज़ाहिर व बातिन का, क़ल्ब क़ालिब का, जिस्म रूह का, हम आपके बंदे और गुलाम हैं। लिहाजा हमारी आँखें और कान और तमाम आज़ा आप ही की इबादत करेंगे। हमारी आँखें आपकी मर्ज़ी के खिलाफ इसके हसीन को नहीं देखेंगी, कान वही सुनेंगे जिससे आप खुश होंगे, ज़बान वही कहेगी जिससे आप नाराज़ न होंगे, दिल वही गम उठाएगा जिस गम में आप खुश होंगे। यानी गुनाह छोड़ने का गम वही सोचेगा जिससे आप नाराज़ न हों। बस जिस्म, क़ल्ब और जान के एतबार से हम आपके बंदे हैं और आप ही की इबादत करते हैं। लिहाजा हमारा कोई जुज़, कोई उज़्व आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। यानी बदन का कोई हिस्सा जो है आपकी नाफरमानी नहीं करेगा, क्योंकि नाफरमानी करना इबादत की मुनाफी है। हज़रत हकीम उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इय्याका नअबुदु इंतहाई सुलूक है। यानी तसव्वुफ की जो अल्लाह ताला से कुर्ब की जो मंजिल है, उस सबसे आखिरी मंजिल को इय्याका नअबुदु के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है। क्योंकि जब अबदियत कामिल हो जाए तो समझ लो कि सुलूक तय हो गया, बंदा मंजिल को पा गया, जिसकी बंदगी कामिल हो जाए, जिसके ज़ाहिर व बातिन, क़ल्ब व क़ालिब यानी दिल भी और बदन भी, जिस्म जान पर अल्लाह की बंदगी के आसार ज़ाहिर हो जाएं, यानी ज़ाहिर भी फरमा बरदार हो जाए और बातिन भी फरमा बरदार हो जाए। जैसे कि आदमी नमाज तो पढ़ता है लेकिन दिखलावे नहीं करता है, तो काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन दिल से तो बुरा काम कर रहा है। एक आदमी सखावत तो बहुत करता है, गरीबों को खिलाता है, यतीमों को खिलाता है, तो पैसे तो बहुत खर्चा है। ज़ाहिर बात है कि ज़ाहिर में जो अमल है ये अमल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमल इसलिए है कि लोग बड़े सही का हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अंदर जो है वो तो बहुत ही गंदा अमल है, उसकी वजह से तो बर्बादी हो जाएगा। यानी ज़ाहिर भी फरमा बरदार हो जाए, बातिन भी फरमा बरदार हो जाए, वो इय्याका नअबुदु का मिस्दाक हो गया। फिर उसके गाल पर ब्लेड नहीं चल सकता, यानी वो जो है मुस्कुरा नहीं चलाएगा, क्योंकि वो जानता है कि गाल भी बंदा है, दाढ़ी एक मुश्त से कम नहीं हो सकती, आंखें बदनजरी नहीं कर सकती, दिल गंदे ख्याल नहीं पका सकता।
مراد یہ ہے کہ اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر احیاناً کبھی خطا ہو گئی، یعنی کبھی بھول سے کوئی گناہ ہو گیا، تو اس کو چین نہیں آ سکتا جب تک توبہ نہ کر لے، تو سمجھ لو کہ اس کو نعبد کا مقام حاصل ہو گیا، اس کا سلوک طے ہو گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے تفسیر الروح المعانی میں ایک سوال قائم کیا کہ نعبد جمع متکلم ہے، اور جو ہم ہر نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جب سب پڑھتے ہیں ایک ساتھ اور آدمی ہوں گے ایاک نعبد، حالانکہ جب سب پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں صرف امام ہی تلاوت کرتا ہے، سب کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال امام سب کی طرف سے گویا کہہ دیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن آدمی جب الگ الگ پڑھے تو پھر اس کو تو یہ کہنا چاہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور نعبد نہیں بولنا چاہیے، پھر کیوں بولتا ہے؟ یہ سوال قائم کیا ہے۔ لیکن جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو واحد متکلم کے بجائے نعبد پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اس کا جواب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے خود ہی دیا کہ منفرد نماز میں بھی جمع متکلم کا صیغہ نعبد اس لیے ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے یا اللہ میری عبادت قصور، کوتاہیوں اور تقصیرات سے مملوء ہے، یعنی میری عبادت جو ہے بہت ناقص ہے، ساری خرابیوں کے ساتھ اور کوتاہیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور آپ کی عظمت کے شایع نشان نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی تنہا عبادت پیش نہیں کرتے بلکہ روئی زمین کے اولیاء اللہ کی مقبول نمازوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تاکہ اپنے پیاروں کی مقبول عبادت کے ساتھ ہماری عبادت کا کوٹا مال بھی آپ کو فرمائیں۔ کتنی اچھی بات ہے، اور حقیقت یہی ہے، دنیا دار لوگ تو ایسے ہی ہیں، دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اچھی چیز کے ساتھ جب اس کو بیچا جاتا ہے اس کو وہی دام لگاتے ہیں۔ آپ مٹھائی خریدنے جائیں گے تو مٹھائی مثلاً 5 پاؤنڈ کی 1 کلو ملتی ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا باکس ہے وہ کیا ہے، باکس ایک پٹھا ہے، گدا ہے، اس کی کیا قیمت؟ کچھ بھی قیمت نہیں ہے، لیکن اسی کو رکھ کے اس میں وزن کریں گے تو وہ پٹھا جو ہے اس کی قیمت بھی وہی لگے گی، 5 پاؤنڈ لگ جائے گی۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو بہت سی مرتبہ دیکھا بیچنے والے عام طور پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو ایک کاغذ نہیں بچھاتے ہیں، ڈبل کاغذ بچھاتے ہیں، تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ میری رعایت ہے، نہیں، وہ آپ کی رعایت نہیں کر رہا ہے، وہ تو اپنی رعایت کر رہا ہے کہ کاغذ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، آپ کی جو چیز بیچی جا رہی ہے اسی دام میں وہ چیز ہی بیچ دیتا ہے۔ تو یہاں حضرت یہی فرماتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں، کوتا ہیں، ہماری عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن آپ اللہ والے جو ہیں ان کی عبادت حقیقت میں ایسی ہے کہ آپ کے دربار میں پیش کی جا سکیں، ہماری بھی قبول کر لیجیے۔ اس لیے ہم ایاک نعبد بولتے ہیں، ایاک اعبد نہیں بولتے ہیں۔ بس ایاک نعبد میں بندوں کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم کبھی کبھی نفس و شیطان سے ہار جاتے ہیں اور اپنی لائقی اور نالائقی اور کمینہ پن سے نفس و شیطان کی گود میں چلے جاتے ہیں، کبھی بازاروں میں نظر خراب کر لیتے ہیں، کبھی تنہائیوں میں دل خراب کر لیتے ہیں۔ ہم آپ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہماری عبادت ہر وقت علی مارد الخطر ہے، یعنی ہر وقت جو ہے اس میں خطرہ رہتا ہے کہ خراب ہو جائے۔ بس ادائے بندگی کے لیے اور بندہ بن کر رہنے کے لیے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ ایاک نستعین، ہماری عبادت آپ کی استعانت کی محتاج ہے۔ اگر آپ نے اعانت نہ کی تو ہماری عبادت خاک میں مل جائے گی، نہ توفیق ہوگی نہ قبول ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، حضرت خانوی رحمۃ اللہ کے مجاز اور خلیفہ تھے، اور جو ہے ڈاکٹر تو تھے لیکن بڑے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ وہ فرماتے ہیں جس کو عبادت میں کمزوری اور سستی ہو رہی ہو اور گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہو، ایک آدمی صرف نماز تو پڑھتا ہے لیکن 4 پڑھتا ہے، فجر کی نماز چھوٹ جایا کرتی ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا اسی طرح کوئی بری عادت ہے، کوئی گناہ جو اکثر گناہوں سے بچتا ہے لیکن کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بغیر اس کے لیے وظیفہ بتا دیا کہ وہ کثرت سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہے۔ اے خدا ہم آپ کے غلام ہیں مگر حق کی غلامی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی رحمت سے اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجیے۔ ہماری عبادت خواہ مثبت ہو یا منفی ہو، یعنی نماز و روزہ وغیرہ کرنا ہو یا گناہوں کو چھوڑنا ہو، آپ کی اعانت کی محتاج ہے۔ اس آیت کے ورد کی برکت سے انشاءاللہ ہم روز بروز سارے ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے ایک اور آیت اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ کبھی پڑھیں، آئندہ ہی پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم پر جو ہے
وہ نحوی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بڑا عجیب کلام کیا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے مبدل منہ، ایک ہوتا ہے بدل، تو اصل مقصود جو ہے وہ بدل ہوتا ہے، مبدل منہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج ہی سے سمجھا دیتا ہوں مثال، جیسے مثلا کسی آدمی کے 4 بیٹے ہوں، زید بھی، بکر بھی، عمر بھی، تو آپ اگر یوں کہیں کہ میں نے فلاں کے بیٹے سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد آپ نے کہا زید سے، تو مطلب وہ دوسرے جو 4 بیٹے تھے وہ مذاتی ہیں، 3 بیٹوں میں سے جو زید ہے وہی بیان کرنا تھا کہ میں نے جو ہے عبد الرحمن کے بیٹے زید سے ملاقات کی، حالانکہ عبد الرحمن کے تو زید، بکر، عمر، عثمان 4 بیٹے تھے، لیکن جب آپ نے یوں کہا کہ میں نے عبد الرحمن کے بیٹے سے ملاقات کی، تو کون بیٹے؟ پہلے تو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ نے کہہ دیا زید سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید سے ملاقات کی، وہ دوسرے 3 جو ہے بکر اور ان سے ملاقات کی۔ اسی طرح یہاں اہدنا الصراط المستقیم ہے، پھر آگے صراط الذین ہے، تو کہتے ہیں صراط المستقیم جو ہے وہ اصل مقصود نہیں ہے، حالانکہ صراط الذین مقصود ہو جائے گا۔ اور کلام پاک کا کوئی لفظ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مقصود ہو ایک غیر مقصود ہو، تو اس کو جو ہے عجیب انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو آپ کو بات کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہ ساری باتیں انہیں کو سمجھ میں آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے جن کے قلوب صاف ہوتے ہیں اور جن کے دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن شریف کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے معنی کے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بتا دو شریف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔